जय जगन्नाथ माइंड मैजिक ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। ब्रह्मांड सहित बा यूनिवर्स सहित जदि कथा करबा शिखी गले तेबे आपण जहा चाहिए जेतेबेले चाहिए सेतेबेले पाई परिबे। बंधु माने खूब कम लोक अछंती जो माने यूनिवर्स सहित कथा करिवार सठिक उपाय जानती। आज एही वीडियो रे मु 7टी छोट छोट उपाय कहबी। एही 7टी जिनिस जदि आपण करि पारिले ताहले आपण यूनिवर्स सहित सीधा कथा होई परिबे। आपणक प्रत्येक इच्छा बहुत शीघ्र पूरण करि परिबे। आपण ए सब कथा सुनी कि भाबी पारुथिबे मु ए सब जिंस जानिछि, किंतु प्रकृत रे आपण ए 7टी जाक कथा अलग अलग जगह रे शुणिथिबे, किंतु एका संगे आकु केबे शुणी नथिबे कि व्यवहार करि नथिबे। ए दुनिया रे बहुत लोक धनी अछंती। किए मासकु 7 कोटी इनकम करूची, किए 100 कोटी इनकम करूची, किए 1000 कोटी इनकम करूची। एमिति दुनिया रे लोक अछंती ना नायंती। काई सेमाने कोन आम ठोर अलगा? सेमाने तांको इच्छा प्रति सेतिकी कार्य करिथिबार तो से जिंस पाई परिले, ताहले आपण काई पाई परिबे नै ना? भगवान केवल लिमिटेड पैसा रखिछि कि लिमिटेड जिंस रखिछि, ता पाखरे जिंस सरी जीवो। यूनिवर्स समस्त पाई अछि। अरे खाली आपण यूनिवर्स उपरे संपूर्ण विश्वास करी कार्य कले आपण को चिंता मध्य सफल हेबो। ताहले चलंतु जानिबा यूनिवर्स किपरि काम करे एवं तार 7टी उपाय कोन। हमें आम निज इच्छा को पूर्ण करिया पई हमकु सखाळु ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा को पड़िबो। ब्रह्म मुहूर्त सखाळ 3टारू 5टा पर्यंत अछि। आपण 3टारू 5टा मध्य रे जे कोनोसी समय चाहिले उठी परिबे, कारण एही समय को ब्रह्म मुहूर्त कुआ जाए। एही समय रे नेगेटिव शक्ति गुड़िक सोई थांती एवं पॉजिटिव शक्ति गुड़िक सक्रिय भावे थांती। जदि आपण यूनिवर्स सहित जोगसूत्र स्थापन करने को चाहूचंती तेबे एही समयटी अत्यंत उपयुक्त। जदि 30 दिन धरी एही उपाय रे आपण सखाळु 3टारू 5टा मध्य रे उठिबे तेबे देखिबे एही उपाय आपणकर अभ्यास रे परिणत होई जिवो। 30 दिन नहले आपण 15 दिन आगो चेष्टा करी देखंतु, तापरे मन को उठी जिवे। द्वितीय रे आपण यूनिवर्स सहित कथा हुअंतु, अर्थात एहाकु एमिति अनुभव करंतु जेमिति एही यूनिवर्स आपणक पिता एवं आपण एही यूनिवर्स रा संतान। कोन प्रकृत रे यूनिवर्स आम पिता नुहंती कि? तांकरी तो आमे अंश ना। जेमिति गोटे पिला ता बापा पाखरे चॉकलेट पाई किंबा कौनसी जिनस पाई जिद्दी करे, सेही भरी जदि आमे यूनिवर्स उपरे दाबी करिबा ताहले से हमकु प्रत्येक जिनिस देबो। आपण माने देखिथिबे शाहरुख खान रो ओम शांति मूवी रे कहिथिबो जे अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से मांगेंगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करेगी। एई कथाटी प्रकृत रे मध्य सत्य। आपण जदि कौनसी इच्छा को हृदय सहित भगवान को मागंती एवं सेथि पई काम करंती ताहले आपण को स्वप्न निश्चिंत सफल हेबो। एही भली तरे यूनिवर्स सहित जीत करी निजर इच्छा को मागंतु। यूनिवर्स को आपण भगवान, शक्ति, परम पिता, परमेश्वर किंबा जेउ नाम रे डाकिबा को चाहुचंती डाकंतु। एहा एक उपेक्षा नुहे, एहा जीत अटे। आपण यूनिवर्स लड़ंतु, जीत करंतु एवं कुहंतु मते एहा दरकार। जेपरी गोटे छोट पिला तांको बापांको पाखरे जीत करे, सेही परी आपण यूनिवर्स सहित जीत करंतु। यूनिवर्स को आपण जहा चाहंती सेही मागंतु। मु एहा चाहे एवं मु एहा अवश्य पाइबी। एपरि भाबरे आपण ब्रह्मांड को निर्देश दियंतु, जेपरि एक पिला जीत करे, बापा मते एडा दरकार, जल्दी दियो। एही अभिव्यक्ति रे जीत एवं विश्वास रही थाए। खाली जीत कोन? गोटे पिला जदि ता बापा को मागी थाए से कोन किछि मन रे डाउट रखे काले मो बापा देबेनी, सेमति कोन केबे भाबे कि? से जीत करे एवं संपूर्ण तार विश्वास थाए जे मो बापा निश्चित मते जिंस देबे। आपण भी
ସେହିଭଳି ୟୁନିଭର୍ସ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ମିଳିବ। ୟୁନିଭର୍ସ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବା ଭଲସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାମ પર ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଗି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ଖାଲି କ'ଣ ଥରିଏ ମାଗିଦେଲେ ହେବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିକି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକ ନିୟମିତ ସମୟରେ ଏବଂ ହୃଦୟର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଶା ସହ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତୁ। ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଚକୋଲେଟ୍ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଦେବେ। ଏହି ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ସହିତ ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେପରି ଭଗତ ସିଂ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବା ଉଚିତ। ୟୁନିଭର୍ସ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇ ନପାରେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସମର୍ଥ। ଯେପରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବୋଲର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ରେଡିଓ ଜକି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆକ୍ଟର କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ କିଛି ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହିଭଳି ମାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ସମୟରେ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଥାନ୍ତି।